Dili sila makasabot kay hangtod niining adlaw ang ilang mga salabutan gitaptapan gihapon sa maong taptap samtang magbasa sila sa mga basahon sa daang kasabutan. To spiritual blindness. Ito yung pinag-aralan ko po ngayon, spiritual blindness po. Dili sila makasabot kay hangtod niining adlaw. Taptap 'no, sa ilang salabutan. 'To mga kaibigan, true ko na kung basa ha. 'To spiritual blindness itong nasa 14. Dili sila makasabot kay hangtod niining adlaw ang ilang mga salabutan gitaptapan gihapon sa maong taptap samtang magbasa sila sa mga basahon sa daang kasabutan. Makuha lamang ang maong taptap kung ang tawo mahiusa kang Kristo, mga kaibigan. Klarong-klaro po. Mak we will not become blind kung we are one in Christ. Ang gano'n mga kaibigan. Hmm. Bisan karon inigbasa nila sa balaod ni Moises, gitaptapan gihapon ang ilang mga salabutan. Apan sa dihang ang tawo moduol sa Ginoo, kini maong taptap matangtang. Blindness man ito mga higala 'di ba, taptap, 'di ba taptap tinakpan yung ano, yung mga mata. Meron tayong mata ngunit hindi makakita, merong tainga ngunit hindi makarinig. Yun yung spiritual blindness and spiritual deafness, bingi sa spiritual na bagay. Hmm. Apan sa dihang ang tawo moduol sa Ginoo, kining taong taptap matangtang, 'di ba? So duol jud ta sa Ginoo mga higala, moduol para makita nato siya ba. Naaman gani ana atay koy nag-comment ko sa isa sa mga post na nakita nako sa Facebook about manggod sa isa ka relihiyon ang ilang istoryahan. Dili sabagay ako wala man koy relihiyon nga i-ano na parang i-endorse ba, mao ni siya ang good religion kay basig karon naghahanap pa jud ko unsa man gyud tinud nga relihiyon, wala i-ano sa kuha sa Ginoo, eh. Pero nadungog, namati ko sa mga tudlo sa bawat isa. Ano man hindi man ni sila pare-parehag doktrina oy, mga ilang tudlo ba. Pero dito ko sa katong mga naa sa Bible, based on the Bible at kung good yung explain, siyempre magagalak tayo, 'di ba? Ang importante kung unsang giingon dinhi nga moduol ta sa Ginoo, mosalig ta sa Ginoo, magbag-o ta, ato ang tuohon si Hesukristo nya daygod nato para mawala ang taptap sa atong mga matang mga higala. Makuha lamang ang mga taptap kun ang tawo mahiusa kang Kristo. So si Jesus Christ lang ang paraan 'no, the way. Kaya nga sabi niya, eh, "I am the way, the truth, and the life." Siya ang kamatuoran. Um, Nabasa na ako diri sa ano, sa 1 John chapter 1 verse 6. Kauban gyapon ni siya sa mga blindness 'no, kay ang pinag-aralan ko po ngayon mga kaibigan, itong sa blindness po, na bakit ang tao hindi nakakakita ba tungkol sa Diyos, hindi sila nakakaunawa. Kaya ito po yung mga verses na pinag-aralan ko. I-share ko po itong sa 1 John chapter 1 verse 6. 1 John. Ang ingon dinhi.
Kung moingon kita nga nahiusa na kita sa Dios apar nagpuyo di ay gihapon diha sa kangitngit na makak kita og wala magkinabuhi sumala sa kamatuoran. Mao ni siya. Baka kun ano, tama ba 'to kung giano, teka. Sa ano pala, sa sa John chapter 9. John chapter 9 ba yun? John chapter 9 verse 39. Ito ba yun? Ay, mao ni giingon. Juan chapter 9 verse 39, si Jesus miingon, mianhi ako niining kalibutana aron sa paghukom, aron nga ang mga buta makakita ug katong makakita mga buta. Kani siya akong mga ginatun-an karon mga higala about sa spiritual blindness. Kinahanglan nato ni nga mahibal-an. No, imagine ang giingon dinhi nga mianhi ako nianing kalibutana aron sa paghukom, aron nga ang mga buta makakita ug kadtong makakita mga buta. Kung kani lang ato ang anuhon mga higala, dili jud nato ni masabtan, no? So, ang akong advice gyud nga basahon nato ning dinhi kaning chapter 9 of John kay bahin ni siya sa buta. Spiritual blindness mga higala. Nindot kay ni siya anuhon, humay-humayon. Nindot ni siya tun-an. Mao ni akong ginatun-an ron spiritual blindness kay na-amaze ko sa mga nakita nako ba bahin sa Ginoo. Kagaya ng akong giingon kaganina, no? Bahin sa akong trabaho o sa uban pa na ako'y ginaisip nakita nako, na iniisip ko lang pero nakikita ko parang bakit gano'n nakikita ko kaya na-amaze ako, ito na ba 'yun, hindi na ba ako bulag? Siyempre naman ano, kaya nga nagbabasa tayo sa salita ng Diyos para malaman natin na hindi tayo bulag kasi naunawaan natin ang mga pulong niya. Kaya amazing talaga. Sa tinuod lang sa una di ko kasabot jud ani ba, di ko ganahan mobasa sa iyang mga Bibliya ba sa iyang mga word nga naa sa Biblia. Di ko ganahan mobasa kay di ko kasabot. Pero karon ba murag, for my heart 'no, nakakatuwa. Nakakatuwa ang salita ng Diyos. Nindot kaayo siya kay masig one verse lang siya 'no, daghan na kakaayog mahimong istorya. Mao na akong napansin na puwede na, one verse lang pero puwede nimo siya anon kung masabtan ha, kung masabtan nato. Pero naa pud tay dili pud masabtan, nya kung dili nato masabtan siyempre kay tao ra ta, ato jud pangayoon sa Ginoo nga ipasabot niya. Karon naa man puy mga instrumento ang Ginoo, sa ubang tao puwede nato madungog. Kung halimbawa naa tay di nasabtan sa atong gibasa, pangayoon nato, "Lord unsa man ni, ipasabot ni sakoa." Dili si Lord mismo ang maano, usay sa pagbasa nimo di nimo masabtan, naka sa ubang tao madungog nimo kay may magbinsahe, mao nang ma-amaze ka, makaingon jud ka sa in my experience nga,
Hala si Lord grabe amazing kaayo. Mao man ni akong gipangayo sa iya nya nganong maning nadungog na ko ni sa ubang tao. Mao na ang Ginoo makigstorya nato in many different ways. So, kung you are not spiritual blindness, madungog nimo siya masig-asa. Kay mao na akong na-experience nya i-share lang pud nako nga, kung na-experience nako ma-experience gyud pud ninyo. Tanan gud ni sa tanang tao gud ni mga higala, kay mao gud ang gusto sa Ginoo nga mahibal-an nato iyang pulong, nga di nato dapat hadlukan. Kay ako bitaw maisip nako, ngano man ni ang mga tao sa karon ha, ngano man ni ang mga tao 'pag ang tao magsulti bahin sa pulong sa Ginoo is ingnon nila nga nabuang-buang naman na siya. Pero ngano man ang mga tao nga daghan kayo ba sa TikTok, sa mga reels, nagsayaw na unya halos na ang uban bold o mura kanang unsa na ilang katawa dili gyud maayo para sa kuha ba, na something different. Maunay maano sa kuha, pero katawa na nila maunay makaingon lang nga, "Nagpawala ka sa akong stress. Ikaw gyud ang na ako'y kapungot ron, nawala akong kapungot, nalipay ko kay nagita ta ka ba, nagpatawa ka." That is not basta sa kuha ha, I don't judge pero dili man jud na mao ang makapahimuot. Kahit diri naman sa kalibutan, 'pag wala na siya 'di malungkot ka na naman. Pero tistingi kung ang Ginoo, kung ang Ginoo ang imuhang kahimut-an, maski asa ka mura kag naa sa cloud nine, mao na siya mga higala. Cloud nine ang imong maramdaman makaingon kag, amazing man ni joy ba, yung joy walang kahit mabigat yung trabaho mo hindi mo maramdaman dahil masaya ka deep inside. Kaya amazing doon mo maano, amazing talaga si Lord. Yan po yung mga kaibigan, kaya yun ang kaibahan. Yun ang kaibahan ng mundo at sa spiritual na bagay 'no. Kaya nga sa mundong ito dalawa talaga ang isa lang pagpipilian natin, yung, sa flesh or sa spiritual 'no. At mababasa din natin 'yan kaya tuloy-tuloy po tayo sa pagbasa. So dito sa 2 Corinthians chapter 3 verse 15, ang ingon, "Bisan karon inigbasa nila sa balaod ni Moises gitaptapan gyapon ang ilang mga salabutan, apan sa dihang ang tawo moduol sa Ginoo, kining maong taptap matangtang." So klaro po ano, moduol jud ta sa Ginoo. Ang Ginoo mao ang espiritu ug hain gani ang espiritu sa Ginoo anaay kagawasan. Kitang tanan, take note po, kitang tanan ang sinabihan, naglarawan sa himaya sa Ginoo. Pinaagi sa atong mga nawong nga dili tinaptapan. Busa gipang-usab kita ngadto sa iya gayong dagway, sa labi pang dako nga himaya, ang maong himaya nagikan sa Ginoo nga mao ang espiritu. Oh, mao na siya mga higala. Diba nindot. Parang magbasa tayo ng mga pocket books o mga anong books diyan, mas mabuti pa itong Bible ang pagbabasahin natin. Dahil pagkain ng ating kaluluwa ito mga kaibigan. Mabubusog po ang ating kaluluwa. Chapter 4, 2 Corinthians chapter 4 verse 1 to 15. 2 Korinto ang ingon dinhi. Mga bahin sa espirituhanong bahandi nga gisulod sa yutan-ong sudlanan. Busa wala kami kawad-i sa kadasig kay ang Dios sa iyang kaluoy naghatag man kanamo niining maong pagpangalagad.
Gisalikway namo ang tanang tinago ug makaulaw makaulaw makaulawng mga buhat. Makaulaw nga buhat. Kabalo naman mo 'no kung unsa ang makaulaw nga buhat. Wala kami manlimbong o magtuis sa pulong sa Dios. Nagkinabuhi kami diha sa kahayag sa kamatuoran atubangan sa Dios ug among gipaningkamutan nga ang mga tawo walay ikasaway kanamo. Kay kun wala hisabti ang maayong balita nga among giwali, ang wala makasabot niini kadturang wala mga luwas. Hala, take note mga higala, ang wala mga luwas, wala dili makasabot sa pulong sa Ginoo. So wala pa naluwas ang kadtong wala kasabot. 'Pag magbasa ingon la wala, di man mi kasabot ani oy. Magbasa og Biblia na mag-inusara di kasabot. So ibig sabihin wala pa mga nangaluwas kay mao pa ingon dinhi. Kay kun wala hisabti ang maayong balita nga among giwali, ang mga makas ay, utrohon ako basa mga higala. Kay kun wala hisabti ang maayong balita nga among giwali, ang wala makasabot niini kadturang wala mga luwas. Oh, sakit kaayo ni siya. Sakit kaayo ni nga word didto sa mga taong wa pa naluwas. Kita mismo kabalo ta kung maluwas ta o wala, eh. 100% alam natin kung tayo ay ligtas kasi kung ligtas ka na talaga, you can declare it. You are not ashamed to tell that, "I am saved." Hindi ka mahiyang magsabi, di ka maulaw, kay kabalo jud ka nga naluwas ka, naasay mo ang Espiritu Santo kay gitatakan ka og Espiritu Santo sa imong kasing-kasing. Sumala dinhi, 'di ba sa Corinthians chapter 1 verse 22. Mao nay maghatag sa imong boldness nga di ka maulaw mag-share sa salita sa Ginoo masiun sa paisuldi sa mga tao. Bahin nimo palang Pablo, di ka maulaw. Mao ni nga kay di man sila kasabot, wa pala'y sa naluwas, 'no. So, take note mga higala kung na inyo ning nadungog ug kamo mismo magbasa nga wa mo nakasabot kay nagpasabot nga wa pa mo nangaluwas kay mao'y giingon dinhi ha. Truhon na kog basa ha para di mo masuko. Ang ingon dinhi sa 2 Corinto chapter 4 verse verse 3, kay kun wala hisabti ang maayong balita nga among giwali, ang wala makasabot niini kadturang wala mga luwas. So, wala pa na luwas kaya daming Christian pero dami ring hindi nakakaunawa. So, 'yan ang evidence. Kamo na i-highlights ko muna kay i-share ko po ito mamaya. Masakit masakit ang salita na totoo. Dili sila motuo niini tungod kay gibutaan man sa Dios niining kalibutana ang ilang mga hunahuna, busa dili sila makakita sa kahayag. 2 Corinthians chapter 4 verse 4.
Dili sila motuo niini tungod kay gibutaan man sa Dios niining kalibutana ang ilang mga huna-huna. Busa dili sila makakita sa kahayag sa maayong balita mahitungod sa himaya ni Kristo nga mao ang sibo nga dagway sa Ginoo, sa Dios. O kay gibutaan man, gibutahan sa kaaway sa Ginoo ba, kaning Dios diri sa kalibutan, mao nga di makita ang himaya ni Kristo. Kay ang giwali namo dili ang among kaugalingon kundili ang Ginoo nga si Jesu-Kristo ug nga kami inyong mga sulugoon tungod kang Hesus. Ang Dios nga moingon gikan sa kangitngit mudan-ag ang kahayag. Mao ang Dios nga nagpadan-ag sa iyang kahayag sulod sa atong kasing-kasing aron paghatag kanato sa kahibalo mahitungod sa himaya sa Dios nga nagdan-ag diha sa nawong ni Kristo. Apan kami nga nagbaton niining espirituhanong bahandi nahisama sa mga kulon nga hinimo gikan sa lapok aron sa pagpakita nga ang labing dakong gahom iya sa Dios ug dili amoa. Gisakit kami sa tanang paagi apan wala gayud mapukan, naglibog apan wala gayud kawad-ig paglaom. Gilutos kami sa mga tawo apan wala gayud biya sa Dios ug bisan tuod gidagmalan sa makadaghan wala kami mamatay. Sa tanang panahon gidala namo sa among lawas ang kamatayon ni Hesus aron ang iyang kinabuhi usab makita dinhi sa among lawas. Sa tibuok namong kinabuhi kanunay kami namimiligro nga mamatay tungod kang Hesus aron makita ang iyang kinabuhi dinhi sa among lawas nga may kamatayon. Kini nagpasabot nga dinhi kanamo ang kamatayon maoy nagpagahom apan diha kaninyo maoy naggahom. Kini nagpasabot nga dinhi kanamo ang kamatayon maoy naggahom apan diha kaninyo maoy naggahom ang kinabuhi. Ang kaluwasan nag-ingon, misulti ako tungod kay mituo man ako sa samang diwa sa pagtuo. Misulti usab kami tungod kay mituo man kami. Kay nasayod kami nga ang Dios nga nagbanhaw sa Ginoong Hesus, nagbanhaw usab kanamo uban kang Kristo. Ug iya kaming dad-on uban kaninyo ngadto sa iyang atubangan. Gibuhat kining tanan alang kaninyo ug sa makadaghan ang mga tawo nga makadawat sa grasya sa Dios, mulabi kadaghan ang mga pag-ampo sa pasasalamat alang sa himaya sa Dios. Amen. Yan po, no? Mudaghan. Kung maraming naligtas, maraming nabubuhay muli, marami ang magpapasalamat. Marami ang magsamba sa Panginoon. Yung totoong pagsamba po. Dahil God is looking the true worshiper, di ba? Ayon sa John chapter 4 verse 23. Because God is a spirit, verse 24. Na naghahanap po siya ng totoong worshiper. Totoong sumasamba sa Kanya. Hindi lang po yung tumatawag na hanggang bibig lang. So pagpatuloy tungod niini wala gayud kami kawad-ig kadasig. Wala kawad-ig kadasig. Ako din po hindi po ako tungod niini wala gayud kami kawad-ig pagdasig. Ano ba 'yan? Hindi nawad-an og kadasig, dasig lang gihapon parang ako po hindi rin po ako nawad-an. Wala ko nawad-an og
kawad-i wala gayud kami kawad-ig kadasig. Nagdasig lang gyapon bisag nag-anam nagkahago ang among lawas, ang among espiritu gilig-on adlaw-adlaw, amen. Kaya po, ako din po, parang gano'n ano, ako din po, kahit wala pong pumupunta dito sa live ko na nag-share ako sa salita ng Diyos, hindi po 'yun ang dahilan para mawad-an ako kadasig. Magdasig lang gyapon ako kay para man sa ang espiritu, kaluluwa, my soul, and for the Lord na yung gratefulness ko kay Lord dahil niligtas niya po ang aking soul. Kaya itong soul ko po ngayon ay nagdasig sa pag-share sa salita ng Diyos. Kaya tama nga